Pues gané, ¿verdad? ¡Hey! Se jodió, no le voy a contar de mi situación. Sigamos con ella, porque ya quiero llegar a un punto en el que ya quiero despejarme de estas misioncillas. Ah, cabrón, ¿qué salió? Ah, Ah, Mr. Marston, how are you? que la Hey, lleve, Miss creo. McFarland, how are you? I'm well. Would Hey. you mind riding with me to Armadillo? I've got to get some supplies and I could do with the company. Of course. You can take the reins. It wouldn't do for a terrifying bounty hunter such as yourself to be seen driven around by a woman. No mames. Qué Take the pendejadas reins, dice, Mr. señorita. Marston. Vamos. Tengo que acostumbrarme. Bueno, ya estoy acostumbrado, pero tengo así como que volver a retomar esto de Better, considering manejar you're con almost carretilla, porque va a haber una misión de carreras en carretas como que están bien castrosas. So do tell me. Hay muchas curvas, es como que, ay, tengo que frenar. ¡Ah, su pinche madre! Y para, ¿cómo se llama? Para llevar bien el ritmo, si no, no quiero que me pase como ahorita, que salirme del camino, porque son varios. Nunca he probado si es cierto que se puede, tirotear a los demás concursantes. Creo que una vez lo hice, pero no me la quiero jugar. Hope hasn't really entered into it. It's not really something I think about. A peculiar outlook. I can't really say I understand you. I can't always say I do either. Oh, don't be so deliberately enigmatic. I'm not, miss. Yes, you are. You are being deliberately obscure as a substitute for having a personality. I just know there are two theories to arguing with women, and neither one works. I'm not even going to dignify that gibberish with a response. Y dejen azotar a mis caballos, carajo. Estoy en chinga y pegando, es como que ándale, échenle el nitro. De hecho hay un, no sé qué para los caballos aquí en el juego, para dárselos, y tienen más resistencia. Estaría padre poner, si puedo ponerlo en la carrera, me serviría muchísimo y creo que sí los arrebasaría así, los dejaría muy atrás para poder I ganar. didn't realize we were friends, Miss McFarland. Oh, please. Now who's being funny? Digo, por desgracia son misiones que uno no puede omitir, como en el GTA 4 que I don't know. cuando lo grabé yo estaba como que, ay, no quiero hacer misiones de carreras. Pensé que eran obligatorias, pero nunca la hice. Y sí, me lo acabé y ya. Nunca la hice y nunca me jodieron de que tienes que hacerla. Es parte de la historia, ¿no? Fue lo que me gustó, pero acá es de a huevo. Nada más son, I appreciate your concern de carrera for nada más son us dos. mortals, Miss McFarland. I Si really no, do. qué huevo And hacer acá rato if there was a varias. way out, I'd take it. I can assure you of that. Frenar, así mero. Ahorita ya llegamos. So this is Armadillo. Manhattan it is not, but it does okay for us. Most important thing for you right now is getting yourself into Dr. Johnson's office to purchase some medicine. The first one's on me. Thank you, miss. I'll pay you back. I'm sure you shall. The doc's a good fellow. He saved your life, so be polite. No es bueno de verle porque voy la chinga que nos va a poner, carajo. Digo, es mejor hacerlas de una vez. Ya para dejarlo chido para más adelante. Hablar con el médico, medicina y adiós. A ver, creo que sí, así se puede. Sí, agua en el select, acá. Ya me curé. Listo. Well, thanks for driving me. It was nice to be able to enjoy the view for once, and a little company never hurts now and again. You're more than welcome, miss. Least I can do. Thank you for the medicine. Why don't you have a look around Armadillo? ¿Qué? ¿A poco me va a dejar? Take a stagecoach back to the ranch later. Ah, no, si me va a dejar aquí, pues ya voy con el sheriff. Try not to get yourself Ah, se va a ir. Ah, I won't be cabrona, ¿y mi around to caballo? save you this time. Lo que también está chido aquí es cuando tú vas explorando, vas de un camino a otro, te encuentras así como que situaciones de que tienes que salvar a alguien y ya te cuenta, lo salvas y te dan dinero, te dan munición. Está muy padre. Es como que va aumentando más tu fama. Bueno, ya que estamos aquí, pues déjame ir con el sheriff. Ya que estamos aquí cerquillas.
Nada, está bien, esta también se me hizo tan sencilla. Excuse me. Hey, hey, you got a visitor. Shut up, you! Now what you want? My name's John Marston. You wanted to speak to me. I did? Apparently so. Why? I guess because we're both in the business of the law. Pinche vato ebrio. You that fella from the train company, No, I'm from Fort Mercer. Fort Mercer? You them one of them Williamson boys. Calm down. Go on, shoot him, mister. Shoot him. Come what, you getting cute with me, boy? What's going on here? I got me one of them Williamson boys. I got me one of them idiots who give marshals a bad name. Oh, no. Put your gun down. Y el otro así como que, yo quería ver sangre. Yes, sir. Listen, that dog ain't too bright. But he seems loyal. Jonah, get out of here for a minute. Yes, sir, Mr. Johnson, sir. Ay, escupiendo en el piso. You. Oh, I done seen enough. Ay, no mames, You're voy high llegando. around here, friend. Che redneck. I think there's some school children down the way you can go and frighten. Oh, Vete a ligar hardy morritas. fucking hard. What are you doing here, Mr. Marston? Apart from frightening my deputies. I'm here to capture or kill Bill Williamson. Okay. Can you help me? He's outside my jurisdiction. He's in the next county. Of course, Bill Williamson and his boys have tended to keep themselves away from my town. So you're happy to have him out there? Well, I ain't happy, but I also ain't suicidal. My job is to keep this town safe, not clean up all of these 3 counties. It's hard enough around here. You know, I hear you speak, and suddenly I'm reminded of how some of the people I respected most in my life had a problem with authority. What's wrong with you? Well, I'm sure you and your fine friends have enjoyed spending your time running around pursuing noble causes. My cause is to keep this town from turning into a living hell for the folks who live here. Whole world has problems, mister, and I'm here doing what I can. Why? What's happening? Right now, I got the railway, the people who pay my salary, trying to get me to turn a blind eye to them burning down settlements up there. I got a bunch of cattle rustlers out near Box Canyon needs shutting down. Not forgetting the gang that keeps murdering homesteaders out in the back country. And I got a bunch of hoods over in the saloon, drunk, threatening to shoot up the whole town. That's all I got today. But it's early yet. Give me a couple more days. There'll be more. All right, tell you what. Let's go deal with them hoods in the saloon. Then we'll discuss Williamson. Okay, boy. You're a persistent little cuss, ain't you? Only when things matter. Órale, con unos tragos coquetos ya llegaron a un acuerdo. Hasta la pinche taberna, ¿no? Hasta allá. A ver, ¿qué pasa si yo ya me adelanto? Digo, va un pinche ritmo muy lento. Es como que, ay, córrale, señor, por favor. Ándale, qué bueno. Ahí va con su pinche sombrerillo. This dumb rat bastard now. Let's follow him. See what kind of hole he crawls Ay, qué into. asco. Da todo calvo y con las pinches patillas ahí todas gruesas. Mi caballo. Let's go, Marston. I've been after that son of a bitch for months. Damn, he's seen it. Come on. Dale, pinche caballito. Y yo cuando lo empecé, le disparé. Fue como que, ching, no era matarlo, era seguirlo.
De hecho, de esos vatos rondan aquí en el pueblo y yo los mato y me persigue la policía. Es como que... Cabrones, le estoy haciendo un favor. Estoy matando aquí a estos lacres y ustedes me andan ahí persiguiendo. Es como aquí en México. O sea, tú matas a los malandros y te andan chingando. Es como que... Ustedes no lo hacen, yo lo estoy haciendo y me están jodiendo. That ain't how the law works. Is that right, Marshal? And a Dale, porque se nos va a live pelar. can still talk. Doesn't sound like he's the man to be reasoned with. He ain't. But a few days of my hospitality and he'll be telling me what I Ay, need caballito, to vas know. bien pinche lento. Ay, se está tardando el pinche caballo. Outlawing's easy money for easy work. Cholla Springs, Gap Tooth Bridge, these boys get around. Walden's the start, but there's plenty more where he came from. Hold up, Marston. He must be at the old Pleasance house. Probably best we take it on foot here. Ah, quiere que vayamos. Ah, está en esa pinche tejaban. En esa chocilla. Y son varios y ahí va. Looks like we got company, boys. Ay. ¿En serio? Aprende a disparar, puños. Take cover. We'll work our way up this hill. Ah, me reta. Move up Pues to that vale, wagon on your chorizón. right. I'll cover you. Stop shooting at me! A ver, está bien, así está la. Toma, es lo que me gusta. Toma, hijo de su puta madre. Y ahí también puedes checar los cuerpos, obtienes dinero, obtienes balas, como que, más chido. ¡Ey! ¿Dónde carajo? Chingo, cabrón. Ah, cabrón, ¿no te moriste? Dale, ahora sí. I've given you enough chances to walk away. O sea, ¿qué traes? ¿Unos billetillos? No. Cebo. La pinche cabeza otra vez. Su puta madre. Walden's inside the house. Take him alive if you Espérame. can. Yo jalo vivo. Hellfire. Ok. A ver, espérame. Walden, your killing days are over. It'll be trial and the rope for you. Ándale, cabrón. Not a bad shot, Mr. Marston. Why don't you check in with me next time you're in town? I don't want to be no policeman, Marshal. Nor did I, my friend. I can promise you that. I'll see you soon, Mr. Marston. Bueno, vamos a un área así retirada de esa choza para poder acampar y poder ir allá al otro rancho para hacer las misiones esas, porque neta me quiero ya librar de eso. A ver qué tienen aquí. Ni madres. Los batillos pues ya les chequé y pues no tienen tampoco nada. Ok. Vamos a alejarlos un poquillo más. Tengo el campamento. Ah, no lo tengo todavía. Ah, sí, aquí está. Campamento masivo. Como que, fuck, ya no lo tengo. Traje de la banda actualizada. Yo para qué quiero quedar bien con esas lacras, como que yo estoy para exterminarlas, no para aliarme ni caerles bien, como que yo los voy a chingar a todos. Bueno, ahora vamos a acampar aquí y vamos a ese punto. Ok, vamos aquí al mapa, vamos a marcar acá. Luego vamos a darle viajar destino y el intermedio. Y ahorita llegamos en un pedo. Igual que cuando grabé el Final Fantasy XV, voy a grabar así corrido para tener buen progreso. Ya después lo divido y a ver cuántas partes saco. Yo quiero hacer de noche. Ay, fuck, tengo que guardar. Misiones de patrullaje ahorita. Vamos a guardar y, o sea, como aquí la gente anda como si nada. Se andan peleando. Y ella está dormida, es como que no, levántate, quiero hacer misiones.
Vamos a hacer que transcurran 6 horas. Ok, sí, sí. Sí, es que esas misiones de hecho son en la mañana. Coño, ¿es neta? Ay, no, 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 yo quiero que se llegue la misión. Pero si yo la hice ahorita, fuck. No, ahí tengo que... Voy a ir a guardar otra vez. Pinche lo bueno que está aquí cerca, si no. Andar ahí recorriendo para poder guardar. Padre mío, o sea, lo bueno que no pasa nada cuando estoy guardando. Es como que ya. Otra vez a dormir. Pues si me acabo de levantar, no, ni madres. Otra vez a dormir. Y te checo el baúl para agarrar más munición para andar así escasos. Ok, ya es otro día. Checar acá. Más munición. Red de revólver. Genial. Quítese. Bueno, es de a huevo que ahorita va a haber misiones. Aquí está la X. Ay, esa las vacas. Mr. Marston, I've been hearing about your plans. Have you, Miss McFarland? Yes, from Lee Johnson. To settle here and build a life for yourself. I'm afraid those aren't my plans. See, I already have a life. Well, I had one, and I'm trying to reclaim it. Or maybe what you could say is I had two, and I'm trying to end one of them so the other can survive. You do so love to talk in riddles, Mr. Marston. Do you do that, I wonder, as a substitute for having anything interesting to say? Probably, Miss McFarland. Oh, call me Bonnie, you fool. Call me Bonnie. Miss McFarland, I'm married. I have a son. I had a daughter, but she died. Years before that, I rode in a gang. We robbed banks, trains, held people ransom. We killed people we didn't like. Bill Williamson was in that gang. Now, if I don't capture my former brother in arms, great harm will befall my family. Now, I don't suppose any of this is very interesting to you, but I hope it explains why I wasn't so eager to talk about it. No, I do understand. I had no idea. You poor man. Even in this new country, memories don't really fade. My father was an illiterate Scot born on the boat into New York. He never saw his homeland, but to hear him talk about it, you'd imagine he only ever ate haggis and wore a kilt. And he hated the English for what they had done to his great-grandparents that he'd never met. People don't forget. Nothing gets forgiven. That's true. Especially when it comes to money. And you know, even now, after all his labors, my father's debts are still terrible. I worry every day about us losing the ranch. It would kill him. My father died when I was 8 years old. His eyes were, well, let's just say he was blinded in a bar fight south of Chicago. My mother died during childbirth. She was a prostitute and he was her, well, I don't know what he was. So I was sent off to an orphanage and ran away and fell in with a gang. My word. What a difficult life you've lived. The leader of the gang taught me how to read, taught me how to see all that was good in the world. He was a great man in a way. But you killed people. Sure. And I've suffered for it. And that's the life I left, or tried to leave. Said too much, Bonnie. I'm an uneducated killer, sent here to do all I can do well. Kill a man in cold blood so that another man may do his part to cut crime in an area, and a rich man can be elected governor on the back of these promises. Civilization is a truly beautiful thing, Mr. Marston. Listen, can you help me? Well, I can try. What do you need, money? No, nothing so complicated. I need an extra hand to take out the herd to pasture. Sure. Point me in the right direction.
Eso sí es complicado, como de que no. No digo, lo bueno de empezar esta campaña hasta con la historia principal es de que cuando ya suba el de los muertos, ya va a haber así como que a reconocer personajes de aquí, porque es lo que van a salir en el DLC. O sea, personajes de aquí que uno se va topando en historias, como que allá es como que, ay, mira, es este vato, y aquí está, y como la anda pasando con la situación de los zombies. Thank you for telling me all that back there. It must have been hard for you. I hope you understand now why I've been playing my cards somewhat close to my chest. I didn't know you had a wife and child. Then again, I don't think I ever asked. They're lucky to have a man like you. I ain't so sure about that, but thank you. Entonces, así para que deje de insultarme y ser tan sarcástica. Porque es así, es bien sarcástica. Whoa! Yeah. A ver que sí, los pinches vacas retrasadas. He's got it. Nice job, Mr. Marston. Dale, vamos. Stay behind. Digo que hay unas que se alejan, es como que no, pendeja, sigan el camino como esta. No, ¿dónde va? Regresa ese carajo, ándale. Dale. Siempre tiene que haber una que la ande cagando. Siempre. No, pues yo. This way! We need to take them out to the pasture! Dale, pinche vaca estúpida. De hecho, estas son las misiones con las que uno va lento. Las demás se van en chinga. Y dura bien poquito. Nada más de que siempre tenemos que empezar con algo lento. Así como que para que uno se vaya acostumbrando a todo esto. Como si uno fuera de lento aprendizaje. Y sí, poco a poco, cuando uno va usando el caballo, va aumentando mala resistencia. Eso es bueno para las carreras. Ahí vamos a llegar. All right, let's move this large herd. Ay, Dios, ahora toda esa pinche bola. No. No hay una retrasada que se haya lejano. De hecho, ahorita van a venir de este lado. Ya estas dos van bien sordeadas. Keep them nice and tight. Keep them tight now. Move it up. Let's move here, my four-legged friends. Let's move, bitches. Keep it moving. Yeah. Nearly there, Mr. Marston. Move, move. A mí no, pendejo, a las vacas. Forward. Ahí está. Mr. Marston. Stay with him. Keep that herd together now. You're not bad with the herd. Ranching might be your true calling, Mr. Marston. Either that, or you were a cow in a past life. Thank you, Miss McFarland. I'll see you later. I have work to do back at the ranch. Ok, esto fue sencillo. Let's hit it. Entonces habrá más misiones con ella para poder así seguir avanzando. O me voy con él, así sí hay más. Let's go. Vamos de una vez. Honor más 100. Ah, su pinche man. Nada más por haber ahí acarreado unas vacas. Ya aumenté más de honor. Pues, wow. A huevo que sí, más misiones. Vámonos rápido. Ah, la del caballo también. Creo que nos quedamos con el que agarramos. Sí, mal no recuerdo. Ah, creo que también hay que, igual, como ahorita con las vacas, hay que andar así guiándolas a quién sabe dónde. Well, hello, Mr. Marston. How are you? Fine, thank you. How are you? I'm fine, thank you. Did you meet Le my presento a father? mi jefecito. John Marston, this is my father, Drew McFarland. Pleasure to meet you, Mr. Marston. Please. So, my daughter informs me that you're here on some secret mission to remove some undesirables from the county. Something like that. I'm grateful for the hospitality, sir. Well, you know, we've lived here for 30 years now. Came here from the east. The land had never been settled. For 10 years, we fought the Indians. Tough men. Then we had outlaws, and we had drought, and we had smallpox, terrible winters, cholera. I buried more of my children than I raised. Sorry to hear that, sir. I've seen strong men wither and die under that unforgiving sun. That whole herds of cattle take sick and die. But I've never once doubted my life here. No, sir. When I hear about this so-called federal government,
sending out agents to covertly murder and control people, then I start to worry. I mean, yeah, all right, Williamson is a menace, and men like him are the plague. But isn't a government agent a worse menace? And all that symbolizes, I mean. You may be right, sir. Well, you're a brave man. You're always gonna be welcome here. El bien macho se impone con su tacita de café. We don't want to live like that out here. Sneaking around and spying and secret missions. It's preposterous. Trust me, sir. I agree with you. Good. Good. Well, we won't insult you any further. Come on, Bonnie, we got things to do. Mr. Marston, do you want to join us? It's Daddy's favorite pastime. Apart from political discourse, that is. What is? Breaking in horses. Come on. I hear you're a pretty decent rider. For a city dweller, that is. No haga caso lo que oye, señor. Ey, el café no se lo terminaron, se les va a enfriar, chingado. You're gonna need this, Mr. Marston. Ok, bueno, Let's see if we vamos. can put that Y new de la nada lasso apareció of yours otro to good caballo. use. That ranch hand said there's a pack of wild horses nearby. Whoa there. Vamos por ese caballo renegado. ¿Dónde anda? Ok. Y de hecho está cerquita a donde tengo que ir. You sure have some interesting theories on what the government's doing, sir. They ain't theories, Mr. Marston. I saw the telegram Marshall got from Blackwater. It ain't exactly a state secret who sent you. Well, is he wrong? I saw those men from the train. The government can go to hell if you ask me. Those sons of bitches would steal a coin off a dead man's eyes. Mr. Marston! He's right. Now, I don't know much Que la van about dejando politics, atrás. Please, Paul, can we just but I enjoy know the we're ride? only as free as they say we are. Power's like a drink. The more you have, the more you want. And there's few men who can handle it. There's certain things in this country a woman could do much better if you ask me. Sí, hijita, lo que tú digas. Es como que no hables. Tu opinión no cuenta. ¿Dónde andas? Ah, creo que andan de este lado derecho. Ya están. Ya tengo el lazo, ahorita que salgan ahí. There they are! Let's get after them! Rope one up, Hey. Marston. Come on now. Órale. Easy. Easy now. Hold tight. Coming to help you. Ahora sí empezar. A veces es castroso porque tienes que andar ahí como que tiene un equilibrio. ¡Oh, su pinche madre! Dale. Hold on to it. Esto me recuerda al toro mecánico. Oh, yeah, boy. Come on, let's go. Relax. Take it slow now. Me acuerdo que una vez en la primaria, o sea, una fiestecilla ahí que siempre se suelen hacer en las primarias, y llegaron de el toro mecánico, y me recuerda esto. Y no, pues yo me subí y duró un buen rato, y el vato del que lo maneja es como que no, así no se debe agarrar, o sea. Y o sea, quería que lo agarrara de una manera en la que yo me pueda caer más fácil. Es como que, güey, el chiste es aguantar varas a los movimientos bruscos de la máquina, y tú quieres que me agarre una manera en que me tumbe fácil. Es como que, ay, no mames. Come on, Mr. Marston. Let's rope another one. Vamos por otro. Estos son fáciles, pero estas van a esperar que salen un poco más castrosos. Rope one of them. Calla, ahí voy. Hold on him. Espérese. Jump on. I've got a feeling this one's gonna break Vamos a easily. otro. Es que está sencillo esto, pero lo que sí molesta, se incomoda, es de que la cámara se mueve cada rato. Es como que tú no puedes ver para qué lado vas a andar moviéndote. Ay. No, espera, pues quieto, carajo. No, güey, no, ya no vi. Que tampoco se atrincheró ahí, pinche caballo mierda. Whoa there. Ay, hijo de tu puta madre. A ver. Che, caballo mierda, pues se puso ahí. ¿Cuándo mierdas lo iba a ver? Dale, caballito, te estás arando hilos. ¡Hey! A ver si culero no me lo va a pagar. ¿Qué dijiste, cabrón? ¿A dónde andas? Not all day. No te voy a dejar ir. Es mío. Hold him
Dale. Whoa there. You got this! Déjeme concentrar, señora. This don't feel too good. Easy there. Almost got you. Vamos. Ahí va, ahí va, ahí va. Calm it down. Ay, ándale. You're a regular Bronco buster, T-boy. ¿Ya sean todos? I think Ya, that's qué it bueno. for today. Let's get back to the ranch. Lléveselo. Los dejan así como que ándale, cabrón, ven. Es como que no, no quiero, ándale, ven, He's carajo. quite a character. You have a good life here. A life I want. For me and my family, I mean. We don't have a lot anymore. You have enough. It's one that gets so many folks in trouble. It'll sap your spirit and make you poor, but it's straight and it's decent. There's no better night's sleep Exactamente. than after an honest day's work. It's no Pero wonder you look so lo malo es de que tired cuando then. uno tiene un negocio o algo así, llega alguien a joderlos, o la delincuencia y que pide que te va bien, vas ganando bien, y pues ellos te piden así como que Who'd have thought you'd dinero be y todo such eso. a Y es natural cuando ya busting Bronco? vale madre todos, como That que was ching. fun. Ya llevo mi negocio y llega alguien a joder, es como que pues no, ya no puedo. No voy a andar dándole dinero a alguien que pues nada que ver, o sea, ¿por qué le voy a pagar a alguien que ni al caso? Come on, boy. Triste la realidad de aquí. Es lo malo y es muy riesgoso tener un negocio propio y si le va bien, pues peor. Por ese riesgo. Well done, Mr. Marston. These are fine horses. Hey, Bonnie. Amos was saying some horses been spotted somewhere outside of Armadillo. Let's go, Mr. Marston. We can really do with those horses.